Ah! Kitry mo. Ako naman, try ko. Sige, sige. Sir, receive niyo, sir. Ipakita mo, sir, kung sino ka. Okay! Konting hina pa, sir. Ay! Third J, sa uso lang patamahin, sir. 6 balls. Play na kayo, sir, ma'am. Lari na po. Ay! Play na kayo, ma'am, sir. First. Laksan mo dapat. Magsistay yun kapag nilaksan mo. Laksan. Sige, try mo. Pwede mo muna. Galingan mo, Will, ha? Para mag-preview tayo. Ayun, pinatutak sa amin. Dahan-dahan mo babaluhin. Ilan na lang? Dalawa na? Ah, isa na lang. Ano yan, ha? Yes, wala. Ako na yan, ha? Last one game, let's go! Laksan mo pa. Last one game! Oh! Ay! Okay, we have a winner! Nalo tayo.